রক্তদান মহোদ্যম। এক ফোঁটা রক্ত মানুষের জীবনকে ফিরিয়ে দেয়। থাকে না কোনো ভেদাভেদ, তাই বিভিন্ন জায়গায় চলে রক্তদান শিবির। ঠিক তেমনই বৃহস্পতিবার গোদরেজ পরিবার ও কেওএফসির পক্ষ থেকে একটি মেগা ব্লাড ডোনেশন ড্রাইভ আয়োজিত হয়। 2024-এর এই মেগা ব্লাড ডোনেশন ড্রাইভ ছিল দেখার মতন। এদিন গোদরেজ পরিবারের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ভাইরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনেকেই, তবে যাদের বর্ণময় উপস্থিতি এই দিনটিকে সুন্দর মাত্রা দেয় তারা হলেন সাউ প্রীতম লজিস্টিক্সের ওনার মিস্টার প্রীতম সাউ এবং জেনারেল ম্যানেজার লক্স মিস্টার আনসারি, ল্যান্ডলর্ড আনন্দ গুপ্তা, লক্স ব্রাঞ্চ হেড মিস্টার কৌশিক হাজারিকা, ব্রাঞ্চ কমার্শিয়াল ম্যানেজার মিস্টার ইরফান ভাদুদ এবং উপস্থিত ছিলেন কেওএফসি সিস্টেম অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হেড মিস্টার সুমিত কান্ডুলনা এবং উপস্থিত ছিলেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যাডমিন ইনচার্জ মিস্টার দেবব্রত পণ্ডিত। সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি নমস্কার, আমার নাম দেবব্রত পণ্ডিত, আমি এখানকার ফ্যাসিলিটি ইনচার্জ। নাও আমাদের যে প্রক্রিয়াটা এটা শুধু একদিনের জন্যে না, এটা আমাদের প্রতিদিন সকালবেলা সকাল 10:30টায় শুরু হয় সেফটি প্লেস দিয়ে, যেখানে আমরা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের সেফ ওয়ার্কিং প্লেস নিয়ে বলি না, আমাদের সাথে জড়িত এই সমাজের কি ভালো হতে পারে সেটা নিয়েও আমরা কথা বলি। তো সেইভাবে যেমন গোদরেজের একটা খুব বড় আইডেন্টিটি হচ্ছে সার্ভিং টু দি সোসাইটি, যার নামে করা হচ্ছে নভাল ফিরোজ শাহ গোদরেজ। উনি ইনসেপশন করেছিলেন গোদরেজে, তো সেই জন্যে ওনার মৃত্যু দিবসে এটা আমরা পালন করি এবং সোসাইটিকে আমরা কিছু প্রদান করার চেষ্টা করি। তো হাউ ডু উই ডু ইট, আমরা সেরকম আমরা দিই হচ্ছে ব্লাড এখান থেকে। তো আমরা যখন ব্লাড ডোনেশন ড্রাইভটা শুরু করেছিলাম সেই गोदरेज ये जो काम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन का, जो हमारे देश में बहुत ज़रूरत है और इसकी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर साल कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये लगातार चालू रहे। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग ब्लड डोनेशन ड्राइव कर रहे हैं अपने गोदरेज के सारे एस्टेब्लिशमेंट्स में। यहाँ पर जंगलपुर में हमारा एक एस्टेब्लिशमेंट है वेयरहाउस केओएफसी, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। कल हमारा जो ब्लड डोनेशन ड्राइव है वो है कल ऑफिस में। और इसी तरह सिर्फ कैलकाटा में ही नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही नहीं, बल्कि पैन इंडिया जहाँ भी गोदरेज के एस्टेब्लिशमेंट्स है, जहाँ भी गोदरेज के ऑफिसेस है, जहाँ भी गोदरेज के वेयरहाउसेस है, सारे जगह में सारे लोग अपने परिवार के साथ आके ब्लड डोनेट करते हैं। Good afternoon. My name is Irfan Vadood. I am branch commercial manager, कोलकाता branch. Yes, हर साल जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले अपने एड्रेस में बताया कि ये 8th and 9th अगस्त एवरी ईयर गोदरेज हम सेलिब्रेट करते हैं फ्री ब्लड डोनेशन ड्राइव, नॉट ओनली इन कोलकाता, पैन इंडिया, आर हेड ऑफिस, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं गोदरेज के, एंड इन कमेमोरेशन ऑफ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ आर फाउंडर्स। सो ये 2 दिन 8th and 9th अगस्त हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बड़े ही दिल से हम My name is Koushik Hazarika. This is a very important occasion for us. Why? Because this day is observed as a blood donation day, not only in Kolkata, across the entire country. Why we do it? For the birth anniversary of one of our founders. This blood donation camp is done not only in the warehouse; it's done in our office also. And everybody, every employee and also our associates are encouraged to participate as a voluntary donation. And we which is the, if I can call in Hindi, सबसे दान इज़ रक्तदान। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, अभी बच्चा जानता है कि दुनिया में हर चीज़ बन चुकी है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान ने तरक्की करके बनाए नहीं हो, चाहे वो आईटी में हो। अभी चांद पर जाना, मार्स पर जाना इतना आसान हो गया है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी समझ सकता है टेक्नोलॉजी क्या है, जा रहा है और पहुंच सकता है। सभी को जो इधर हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं उनको मेरा नमस्कार है। ये गोदरेज का हर साल एक जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाता है, इसका मैं बोलूँ एज अ सोशल बहुत जो कंपनियाँ ये सब एक्टिविटीज लेते हैं। আমরা সবাইকে বলতে চাই যে তাদের কোনো অসুবিধা না থাকলে তারা যেন এটা দেয়, নিজের থেকে দেয়। এটা ভলেন্টারি এগিয়ে আছে, এটা কোনো জোরের ব্যাপার নয়। যারা দিলে নিজেদেরও ভালো হবে।